And Moab. And Moab, the sneezy, go ahead. And Heracles, Joseph and Gebal. And Ammon. And Ammon, the Japaner. And Amalek and the Philistines. Amalek by the Philistine, the Asian, the Uru Afrikaner. Is he go ahead? With the inhabitants of Tyre. With the inhabitants of Tyre. Tyre na Afrikaner. Is he Tyre na side on? Is he go ahead? Is he does not demand is he punish, underdruk a nation voor Israël, put them in slavernij. En tangan hoe de slavernij is mental. Is je hoe wil je onder de vloeken eten? En hij gogi unu, ino denk dat je al 50 dus SRD dat hij gogi. Ino maar libi koleko, constant tabi voor je akkoord de lukke mané brokoko. Is je inabi rus. Je valt op of je ko suka monit maar je bij wan bakru. Is je of je moto go je go boy. Of umas mamus apeno san am potenski ta paspel. Ino abi rus. Is je all alles wat pasi ku de onder vloek. Ma amoro hi watak iko baka mosif unu ma abif arki den prophet. Isi de wasa arki no wasa no arki sorry for you. Ma we teach we pura produk de no ani. De no tak de no be. Si Amama kada te. si go we na prophecy to ko du ko sa tak na de Israelito. Dus na door de man is pa meta evils were multiplied. Dus na de wit man. Si go ahead. 2 Ezra 15 verse 6. For wickedness has exceedingly polluted the whole See, earth. wickedness, dus na total aparnita kayo ko tak wickedness do it, And their hurtful works are fulfilled. and the hurtful works are fulfilled. The ograti mo of the dog, they ko in fulfilling. They do are able. Kami mas gue. Look now. Lepas perang. Ala fasi. Solange ay kung hindi yung fraki aksi, abi lobe. Sabi to, moro iwan. We pega moro iwan gitu tak agay ju sabi to. In a spirit. Kami kan join. Join. Okay, fulunu de. Join sama together. Amoy lo kay abi komoro in a process. Sabi to. Ya. Moro iwan sa kana mo sama studio. Oh, bedo sama studio. Sudah. Video. Kami sudah video tak video kan. Agak demi follow. At sana una presik po sa iba daw balikan ulo sila po na presik kinasi sa tanga sa atin. Sabi to. Ning fa YouTube di si apa ni? JMS Suriname. JMS. Ano tayo mga saya follow ko? Niya to na ba? JMS Suriname. Kami follow dia mafu Amerika. I-follow din so i-follow yung kapit ay na-follow ko. So GMS, the Apostle, sabi to. Ito lagi mo ko niya. Siguro niya. Ino forget din niya to. Dening, sana din. Sana moro iwan. Aning? Ano yung moro iwan? Hawaya. Yahawa. Yawa. Yahawa. Yahawa. Na boy ning ano Jesus ini na Yahawa Shai. Sides na nga din data mi segi. Dat na de origine pa moro iwan na niya po. Just te karna den trune. Te karwas man origine. Ate ito dry luko to. Para rafija so no kawakap sa naman ni Michael. Tamo barot ni amano luku matembar isa sa Mikey amo luku wanat na so adena moro hiwan te bigye karna de trune erita e mi boy bisa bito the angels refi e erita e bisa bif karna de trune bisa bito ya hawo ba shim ya usha stress i abif garden on that sana de that bo may bisa bito the scriptures in the Acts 4 and 12 neither is there salvation in any other for there is none other name sino antra neng no gi under heaven given among men whereby we must be saved. Yes, that's not the true name in it. That's not asroto. Paleo imitation. Iya tami kita yang awal. Aku ni bigyan ng Jesus. No, I don't begin on them. Ano yung sabat ko na? Satan niya karyo. Yaman. Jesus, Satan niyo. Default ko ay sorry so may kuya hero story to. Yeah, hero story pa rin mga cold power ni ma'am. Sama amane meno no kan de Jesus. On that say a letter ni kuya natin says no. Yeah to. Now আমি pagit pa of them ane. Nama ko a letter E ama sukuf ko ba wala kaya fama po to ang aki na ai. Ara me kai ko. Bufad git fama ni. Des ina urut de if yeno bedi fama kabe. Jesus na ko abel in Christ na Jesus. Ma amoro uno Lord no beta Crix, ama na Hebrew ama beta kita. Ina Hebrew town. Si Pero, niya mo trakyo. yung uno. Sa pwede king man sa Musa eh.
King? Mansa Musa. King Mansa Musa na awam teman sabi Abu for go to top. Ama di Timbuktu. Timbuktu sa King Mansa Musa. Pebble to amati ay story pa mga sa mga story so ima usap ta kamati be do man sabi rule in Africa. Mga di wan Jamie ne pia. Mga di wan Israelite. Ate lang go to. Isi mabe punish them people thing. Mabe make this my roko. Kita ya score. Im kota pa internet ego skrifi. Ya skrifa ne sa isa. Eh, iyo da mau sorry sumana. Wala ero. Masa dia make yak sabra. I'm sure we have one video when I want to begin of Africa. Sabi the king. No story de mala ko in. Oh, na kota pa neto de mau sorry de story ko. Like fire ban so ya go de skrifa ne. Who is king so ama? Para may sorry. Dali no pipelo ko documentary upa. Amate lai go to ima. Susugong amahir asipa may ray susugong to. Ay la may sorry pe amabego. Beti ka go. May goro ko lugo ako duro nga ano. Dai ko sana go to. Amate de Israelite. And in a kingdom unuleg para daw up mer than that. Si paguto fa matiyo ko yo siya go to fa ma umin sa mapira. Wo up moro dan alasan wo aba her gron tapo o def kuno. Sabi to, unuleg ning rebus ko na nga ingi. Sabi to na war rule. Gron tapo me ki gron tapo me ki unu amoro hiwa me ka gron tapo. Mako yo katara yesi uko off no arki. Dama putu isla for nei dama gide trana si power. Anunu de manda hima, nunu de atinge doro sa moro hiwa ngopur. Awan sabe podiro kona luktura de mato ku isla for nei. Sim? Dat na pasi sa no de. En wat vraag je? Soort geloof naar die zie? Zou je brief dus sanan nemen of and then this anuang san koloof san. This ego about koloof in a moro hiwa. Ja. Isi ma anuang koloof na relative. Bapalas ma etan. Oh, this na koloof na fakir this metal. Oh, ya koloof no. This ego about identity. This ego about this a people sumana yusrevi. So let's start in a kuno sa accident tagboy. This lisi update kondre. Ikante komplain na mo takbo ko, lisi kondre. Bukante komplain na mo takbo ko, kuli kondre. Ikante komplain na mo takbo ko, yang panisi kondre. Ikante komplain na mo takbo ko, with mga kondre. Mamino, mate komplain na mo takbo ko, kondre pe ingi kita. Kino, go kondre mo takbo pinapus kondre eta. Suwa nami. Dat na asa sa una chako. Okay. Tak uno ay uno it. Ha? Cipher. We upo a-follow fu amoro iwa AI. Usor den tak de belibi ino a bikini. The wet man to brainwash a nation isi. Isi amoro iwa sref koprek amoro iwa koprek de wet man to like one enemy against uno. Potu in slavernij. Daarom ik die de upanya tapahir gronta. Maar het is een vraag. Fa uno kodu saptak dis na tru. Want vous allez me tak dati. Ay vous allez me accent want die de Naging aksi omdat naging indikator. Want alas may bribin wasan. Ja. Dus dat nou dat je access in samim brib no if you want bribin wasan. Cipher. Is dat weer dat? Dus fa you saptak dis na wabugan. Ay. Ja bribina bebel. Ja bribina wortu fa moro iwa. Wel, dat nou een vraag samim stel misere pakken want vous sayde. Dan je verschillende soort Bijbel. Ja, dat is mooi. Na sem Bijbel. Oké, waardoor dat sem Bijbel. Fu kan understand bepaalde zand. Amoro hiwa abif kisagi. Omdat me toch, mi be delek you en mi be erg moro you. Mi be smoko uiting. En mi draai mi asit en na vloei. Dat is mi be popere. Dus mi do moro sansa de moro voor skelkelen. Is die afvallen toch? Go ahead. Yeah. Ai, lobby. Ja man. The book of Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up and we shall live in his sight. Read it again. Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days will he revive us. In the third day. After 2 days, amoro hiwa tak opkri umet andro do wiki umbaka. And the today dat die represent letterlijk today. Hij betekent 2000 jaar. Omdat na 2000 jaar geleden ay the begin. Die awan sa we kargi Jesus continue na akrois. Gimina ngayon. Ano de ki alas man.
akonte de giden dingere na ngade ingi. En na vanaf die akonta pagruta po na vanaf dat be de a einde. Zie dus in dit tudo suyari ube off. Walu sot sante ku boy slaver nee. Isa pa to, maar ataki in a derde day au wiki unu en in a derde day ube in a derde day no. Omdat 2000 jaar ipsa. Omen na in a derde 1000 jaar we kono. Omdat ube 2018. Je volgt toch? Dus sa atu dat ik ba. Dus doen we de udina derde day. Read it again. 2 Peter chapter 3 verse 8. But beloved, be not ignorant for this one thing, that one day like van betegi, want om eens maar ik denk dat today is not today they take something in a Bible letter lang. Maar Bible schrijft aan code. Is it correct? That one day is with the Lord as 1,000 years. One day, dok, di amoro hiwan na tusuyari. Is it correct? And 1,000 years as one day. Is one tusuyari ki one day. Dus amoro hiwan, dok, di asene boy kompay, da konte de jaso, gi amang ano langa na tradi ja. Laro me kama ate brama numa waktif ko. You see? Go ahead. Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. We shall live in his sight. Andro, ang wiki ng propito, do sabatru and the wansa ang brit ng propito do rawotu, do libi. Ang natiyo teya bribi inamuro hiwang, ye libi ne say, ine libi fara. And faya tak kukoneng na a spirit famuro hiwang. Lay unu be deta pa internet, kumita nga sanjaso. Tapos ko video, kumita nga di apostle nga di elder. Sa itis atrudis in New York, 50 jaar geleden. Zie? Di na mga tikoy na doon na mabigyan tips dem people. And yang ome Israelito grupo. Sa itis sa Sunday. Say que te wet makit de masabe omodes marat ay pas. Say taki? Te wet masel tujakit de marat ba. Ome of the mga titede. Ome of the mga do ababe bons ama sa council spirit. See? Dus di naman kung ubigay watch the man and if atrudis na giyu yung opo yung man o amuro hiwaw opo yung man and ama opo uno man yes opo amajaso po onde kasi na maparmi maso nga sino ato video gimel ko taki mas este belo ko tagboy masana atru boy sa bribi na grota boy amin gua kerki boy no ami sila ka muslim yere ay pembero ka ambassador da pinto bawalo muslim mati no muslim boy sa pato islam ya virus da pemeding tagboy ina true era mabigyan ko muslim video mel ko tagboy para sa review ika dito temi ko ne plan nam pusta para kalay ka na nga detrás sa sambiyo nga disil ya si ya nga dismal ko tagboy this a first skill ko sa pego na mel ko tagteni ko sa disi temi pasta sa dis ana ali na mesta ay kontro yung na unuwer ka lang plus ala de flu ko na de ngre nga de ingi sabi to ano ko tagkin sa nasusumi ko na true. Si miskidero heriari sofil, pos mi konta pa street. And door the elder wa contact na nga the elder, si da may tit sumapala sa sono sa piti. Ang nunu de ude inwa layer process iti. Maabasa su abi and abasa su ko teach. Si om nunu de na end the period ude pa. So uko na atro. Na spirit pamoro hiwan lay. Si go ahead. Revelation chapter 11 verse 11. And after 3 days and a half, that will second vanaf dugo yung slaper na 1620, commit ni ikantin seifantok, wana in seifantok ting, a high priest, may ka naman ababibans, isin amang kong, amoro hiwang, uroko na naman kung amang bigatid sa true. Tak dari Israelito, de lingre nga de India, de Puerto Rico, de Haiti, de Dominican, de Cuba, North America, Brazil, de manat na Israelite jere, sa abebal takiere. Isi na mabigyan tits te, so doon na mga tits, mga dede, de masama tits de manat te offer, de mabigyan tits fu telek tik tite. Ifolog ko, and fu ni kantin 20, commit ni kantin 16 commit ni kantin si fantok na 350 jaar. Madya so ascrivi 3 na nga half day. 350 na 3 and a half. And after 3 days and a half, the spirit of life from is a spiritful life. Asan is na life? You sap sumana you. Nga you sap ondrosot omstandigheid je libita pagronta po. Na libya kisis rev inelip moro nagpaibelibi. You see? Ya angri pa moro hiwang kong omdat je si batak ulo sa kingdom sa iko nagiguno. Iguno dede moro. Alasan no righteousness. Wakanit for alasan no. You see? Dana libya kisi. Isi yakis hope. And amoro hiwa ekikolo. You see? Revelation 11 verse 11. And after 3 days and a half, the spirit of life from the Most High
entered into them. Enter into them en enter ko in unu daarom mek die de update op straat et teach. A spirit van moro hiwa no enter go no pastor, want de man na sura mal de my teach. You see, na so love here thing. Maar de man het is tak prophecy of fulfill, maar RFID microchip na mark of the beast, derde wereldoorlog gekong. You see this man must get right. Unu et teach de sandati. We teach the people that I kato no look alasma, alop so de ningre na ngade ingi. Awan so we karisas ano so ko nam de wet man awang black amang, akong pipe de so gi de ningre na ngade ingi. You see? En we denken dat alle de tradition sa de onder slavernij, tema o de unu slaafdalen. You see? Dat na sa we kon teach. Correct? And they stood upon their feet. You see? En de snap tap de foto. Nas do usdo. O snap tap o foto, uno din kerkes do. O snap tap o foto isa bola tu de 6 12 foto ja. Uno sdo ete. You see, go ahead. And they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And great fear fell upon them which saw them. Dus dit is een movement die kono atrukwado no vanaf de 7 jaren 7 tot kay komitanga no. Dit man die sit boy rise up yo, dat de man bigge vrede want dat de man sit a Bible neli. De man bo rise up yo en to sit de man is bo rise up dat want na adon vol voor uno yo. You see dat de man is bigge vrede. Read it again. And after 3 days and a half, the spirit of life from the Most High entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Which saw them. Dus die man is uno. En no de aten ko sa to de man rule out. De man rule out na de army contact. De Israëlieten sa etit sa wordt na straat. Je ziet omdat de volgens a Bijbel we oordeel alles aan zijn fout. En de man en bovenop de prophecy in de Bijbel over veel in Amerika. Omdat hij het over Amerika. Amerika met de atuide Egypte. Sang aan die zo voor Israël go in slavernij. Je volgt de voor Amerika. De man zegt de dingen naar de Indigo Europa qua Zuid-Amerika naar verschillende eilanden. Je ziet maar de biggie prophecy naar Amerika. Je ziet daarom ik naar Amerika over niet op helemaal naar de wereld. Je ziet de man naar Babylon. En Babylon betekent confusion. Confusion zei de dat be a Bijbel dat tuma no makte. Mas mano makte. Ino mak nya agu desa volgens a Bijbel no mak doen, maar de man het is sa omgekeerde. De man jou is direct tak tuma makte. Ik kan absoluut geloof iwani. Ik kan bring BBC, ik kan bring West Africa. Do say iwani. Maar at the against a word. Je volgt dat? Eu stel uma vraag dat ook goed trouwens ook was het al dus net. Sana de sansa uno makian. Agu. Agu Berat visi? Sana okay, come on, sana nga saya nya. Voor de sansa ikadia. Não saya nya ku normal. Okay, normal dat meen je. Dus eigenlijk voor de stip. Bus meti en Dus de primeiro tu grafista lá já não está com erro. No grafista dat minenya. Minenya grafista. Agu dat na afen tu ma bena no minenya me bena moro isabi. Contact me one ken kam model ifa. Ai, wat vlees betreft dan is aan dat ding. Nanga sara dat menya. Sara nya. Ai, dat menya dat minenya. Kamoro hiwa tak ino mahnya me tokyo nya me ite. No, dat nou wat interessant is. Want no, dit is nou voor eerste lees van meer doef. Oh, dit is nou voor het, oké. Ai. Reine en onreine dieren. Kring gedierte na nga dot gedierte. Leviticus hoofdstuk 11 vers 1. Na Engels wali sa madyo wali sa gini dalang suda. Sabi to? Ah, no, kaya ko ala fasi. Ai, ala fasi. Toen zei de Heer tegen Moses en Aaron. Si dis na di Moses be amoro iwa be di Moses de weto. Ku Moses gi anishan tak ay luko. Dis na de weto. Misi ku pura Egypt ba slavernij. De ma be de ina uste. Amoro iwa ta okay mo guweto fa libi gomoro fara. Misi na lekto yo ko solicitera nga bodre. Ine mo to ko I am go ni ko ro ne. Koste mo te ki de mo testi if you smoke. Je blab de mo doan lo sot san. Na tere man ba. Misi tere man ba de mo gi recalls. Dai, ko asina ki. De mo te ki ta ki seri ka sa. Dis na de recall for you. If you no hoording, you go in problem. Of go gi warning. If you go doro na nga de, go gi onsla. De may gi recall. What is sa amoro iwan gi nation recalls. You see, go ahead. Come let's discuss. Deuteronomy, boek of Deuteronomy, hoofdstuk 7 vers 6. Want u bent een heilig volk. Si amoro iwan ta kuno de ningre na nga de igi uno wa heilig volk. Makisa gi uno le kwa heilig volk. See? Want u bent een heilig volk gewijd aan de Heer uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen. Maar kies uno uit alle de tra volk sa de tapagron tapu.
om zijn kostbaarste bezit te zijn. Ja. Ute amoro hiwan kostbaarste bezit. Dus het aku wan dier sant. Iba yung sant diri. Ini me grapanyeng. Mera tiba yung ekto sup sa IT bar kiti. Tiwere wasen na dina kaya chare ko pati na do subaka. Kasi so amoro hiwan go om na nga. Go. Does that make amagi puno wet? On that to hail up. Ano de Hindi ato na may libi panya-panya. Okay, alright. Leviticus hoofdstuk 11 vers 1. Toen zei de Heer tegen Mozes en Aaron, zeg tegen het volk Israël, dat ze alle dieren die gespleten hoeven hebben en hun voedsel herkauwen, mogen eten. Sa to tak. Moro hiwan tagya tak. Tegi Moses tak kere ja Moses. Tegi ang follow tak. Temak nyang ala fokutu ka dirta sa ewaka. Sa ap. Cospleta hufo. Sa de putu prati. Nanga sa iherko. Je bedoelt de vinger? De pinga. Ja, Si. Na amoro hiwan taki. Da yung den kinutaki. Yung silukunutak. Sot ka dirta ap cospleta hufo. Prit pinga. Nanga iherko. Wat yung voordeel. Go. Ja. Kau apa splita ufo. Je putu prati. Yeah. Plus en yang grasi e herkon. Isi wa kona constante sing. Isi e herkon. Dus dat wat aap ala de tu tiken. Dus dat wat imah nyame. Ja. Tamo ki outra voorbeeld. Asi. Asi pa e putu de. E putu no prati. No. E putu de heri aloto. Yeah, Isi daarom ik de malo gwer wan ling age. Isi tak. Isi apa splita ufo. Ana apa splita ufo me bedoel. Maar hij herkauwt wel. Ja. Dus dat wat dat, ino mag nyameng. Ja. Zie, en after split om hij herkauwt. Maar als ik het am ala toe, dan pas hij mag nyameng. En dan als hij nog abi dus ino mag nya as. En Dus voor de rest amano abon of the sun. zuiver, Ja. am ala toe. Zolang hij nou de ino mag nyameng. Uh-huh. En als je dat je nyamu smeti, dat in stop nyamu smeti. Omdat de rest voor de smeti, om hem ding. No afgespleten hoeveel dene herkauwt. Dan meestal dat hij afgespleten hoeveel, maar om hem dene herkauwt, like bingo. Ja. Is dat beter? Ai. Apa split over, pingo na bus agu. Ja. You see? Ma amane nyang grasi. Amane herko. Oh, dus dat herkauwen, hou intact naar Ala grassie. tu teken ja. Dus naar grassie. Ja, ken herko. Ja. Ja, di waktu mang ya. Ada sama wana ng video. Ya. Tapi nyang grasi to. Oh. Ya pala to. Ah, skaputo. Okay. Skap umak niya well. Omdat dati herko plus den futu prati. Okay. Si krabita umak niya de sandat well. Dus anak ka dito sa iyo si Take. Si Pati eh. Si futu prati man herko. Okay, herko me futu prati ini umak niya. Dus daarom ik kuno. Okay, dan doe pas Sara te Go houden. ahead. Give us Doe pas Sara. Yes. Ke Sara ita. Oh, nou, otak liba se representat ai. Wat De er. script letterlijk Sara in het. Ah, ja. Maar script van pacifica ding. Leviticus hoofdstuk 11 vers 9. Wat vis betreft, Wat vis betreft, Ja. dat go ahead. mag alles worden gegeten Mag nya ala visi, go ahead, wat pennen en schubben heeft. sa ap penne nga skubbo. Ala visi imag nya sa ap skubbo. Ja. You see? Go ahead. Het maakt niet uit En je maakt uit, go ahead. of ze in de rivier Of de ina liba, Ja. of in de zee zijn. of ina zee. Wie speel? Kan je kiezen en je maakt niks uit. Zolang ap penne ap skubbo. Imag nya. Go ahead. Of in zee zijn gevangen. Maar alle andere waterdieren Maar alle andere waterdieren, de furu. Daarom ik attack maar alle andere waterdieren. Dan be actie je before, de Sara etang. Ja dan. Kijk dan? Nou, wat er. Oké, dan is dat wat ik ino mag nyame. Nou, nou, mag ja. Simpel. Ja dan. You see, omdat de Dus wat dat krabus er of de inzet. ino mag nyame. Oké. Kaimang ino mag nyame. Krat visi ino mag nyam. Ja, Omdat toch. amoro hiwa set up ala de gedeelte dat. Daarom ik dat als ik dat damoro hiwa met alasan. Ja. Toch? Ambek alasan ster lo to alasan door en wonderbaar zo na wasa karizes. Zie je hoe zij. Di ma mek alasan de ma mek alasan perfect. Ma mek de visi sa umak niya na dewa sa umak niya. Yeah. Ikadirta sa umak niya kung watra nangawa bodulen. Usay de den enya vergeef sante ina watra. Zodat a watra kan den kring. Zie, dus if de visita de kadirta dat enya vergeef, ik moet ook je kisa sara akrabu na pausen je pot goal whisky. Daarom ik die beta ken daarmee pak japs maar zij kies hoge bloeddruk, suiker, kanker, bimba, kokobe, ikifutu, krasilota.
na de sansa inumaknyan. Kasi like pire enkele kina makiento. Pireng ana skobotog. Abske ko ya ma. Enkele kapitat na alasan na iyo. Ela sa na yan. Pireng askoba na nga pesa. Ya,